Now we'll see one more pattern. Masih lagi graph sign, but then got negative in front. This is a bit complex. So in trigonometry, this question and the next question, sometimes we have to plot the graph, padam sikit, then lukis jawapan yang betul. You can do it, but you must be good enough in drawing the graph, then kita boleh terus buat. Tapi saya syorkan buat langkah demi langkah. Padam sedikit, because dia akan berubah-ubah dalam kedudukan mereka. So this question says that plotkan graf y sama dengan negatif 2 sin x. Alright? So ada tanda negatif di hadapan. So ignore the negative sign first. Okay? Abaikan dulu. So that means 2 sin x. Apakah nilai maksimum saya? 2. Nilai depan ni 2 kan? So maximum must be 2, minimum must be negative 2. Kemudian kita lihat pula apakah bx saya? Oh, bx saya is 1x. So x sajalah, direct. So nilainya 0, 2, negative 2. Ignore the negative sign dulu. Get all the information. The information says that, okay, ni graph sign kan? Kembali balik bercartasan. So di manakah nilainya 0? Once again 0, 180, 360. Di manakah nilainya 2? 2 at 90 and minimum value is 270. Okay, once dapat ini, next ada tanda negatif kan? Negatif bermaksud yang tadi maksimum ada 90, minimum at 270. Bila ada tanda negatif, nilai ini akan berubah. The maximum will be 2 at 270, minimum will be at 90. Dia akan berubahlah. Alright, so you boleh tak ubah di sini atau you masukkan koordinat dulu. Okay, so paksi sama. Maximum 2, minimum negatif 2. Alright, so saya kata masukkan 0 dulu. Di manakah 0? At 0 degree, 180 degree, 360 degree. Dah sampai 360, tak payah ulang. Don't go and mark at every point. 90 ada, 270 ada, tak ada. You mark the main first. 0, 180, 360 dah sampai, berhenti. Okay. Di manakah nilainya adalah maksimum tadi? 2. Ignore the negative 2 first. Maksimum dekat 90. Okay, tandakan dekat 90 ni nilai maksimumnya. Di manakah nilai minimum tadi? 270. Negative 2 at 270. Tandakan dulu. Tandakan dulu. Tapi I know dia terbalik sebab negatif. Bila negatif, ini yang sepatutnya graf yang saya dapat. Tapi oleh kerana graf saya adalah negatif, dia terbalik. Yang maksimum akan jadi minimum, yang minimum jadi maksimum. That means yang positif 2 akan turun bawah. Yang negatif 2 akan naik atas. So you plotkan graf macam ini. Padam yang merah tadi, this should be a graph. Kalau you nak terus gunakan negatif 2 dengan positif 2 macam saya buat dalam carta ini. Oh, mana minimum? 90. Yes, minimum at 90. Mana maximum? At 270. Yes, maximum at 270. Alright? Saya ulang balik graf ini. Okay, first, ni soalan berkaitan dengan negatif. Ada tanda negatif di hadapan. Ada nombor 2, sin x lah. The number doesn't matter. The sign is important. Negative sign. So first step is that, okay, ni graph sign, I must use the sign chart. Kalau cos, saya gunakan carta bagi cos. Cara nak buat semua adalah sama. It's the same pattern. Okay. So next, nilai kosong at which angles? 0, 180, 360. Okay, fine. Di manakah nilai maksimum? At 90. Minimum at negative 270. That's negative 2 lah. Why negative 2? Kerana nilai depan dia adalah 2. Jangan gunakan tanda ini. Tapi ingat, the 90 is actually adalah nilai minimum, 270 adalah actually nilai maksimum. Itu saya boleh buat kemudian dalam graf. Okay, so that's how I determine that lah. Okay, now paksi dulu. Base, jangan gunakan warna kuning ni. Gunakan yang positif 2 dengan negatif 2 dulu. Masukkan koordinat ini. 0, 180, 360, masukkan dulu. So, semua berada pada paksi. 0, 180, 360. Lihat pangkal kuning yang saya masukkan.
Kemudian, di manakah maximum? At 90. And minimum at 270. Sebenarnya. Dan berdasar ini saya akan dapat satu graf macam ini. Oleh kerana ada tanda negatif, graf perlu diterbalikkan, songsang. Yang maksimum jadi minimum, yang minimum jadi maksimum. Kosong tak berubah. Kosong tidak akan berubah. Yang berubah ialah maksimum dengan minimum saja. Graf yang puncak akan diturunkan ke bawah, manakala yang di bawah akan dinaikkan ke atas. Ini tanda biru lah yang baru kita masukkan. Dan padam yang merah ini, padam graf tersebut, lukiskan di bahagian bawah. Let's say if you just say, I don't want to exchange the graph, straight away I want to use the -2 and 2. Boleh, terus buat graf biru ini. Boleh. Setengah soalan you boleh buat, tapi ada soalan you tak boleh buat macam itu. Okay, saya ikut langkah yang mana every question works the same manner. But you know, let's say this one I want to draw this way straight away. If you know, you go ahead. Kalau tak ada, you are still in the learning process, you follow all the procedure. Then don't forget label the graph lah. Y equals to -2 sin X. Okay. Graf yang mana ada modulus. Ini complicated sedikit, but still no problem. Masih boleh buat. Whether modulus sin 2x or modulus cos 2x dan sebagainya. Anything, no problem. What is that? Okay. Now, graf sin, saya gunakan carta sin. Kalau graf cos, gunakan carta cos. Okay, so the bx saya adalah 2x. Saya tulis 2x dulu. The number in front of the word sin adalah positive 1. So maximum 1, minimum -1. 0, 1 and -1. Nah, di manakah kosong? Seperti biasa, 0 degree, 180, 360. Di manakah maximum? At 90. Di manakah minimum? At 270. Okay. Now, kalau ada 2x, sekarang apa saya perlu buat? I must divide all the angles yang ada, yang saya dapat ni, bagi dengan 2. Supaya cari berapakah nilai x. Okay. When I divide by 2, 0, 90, and 180. Okay? 0, 90, and 180. Then 90 divided by 2, you will get value as 45. Bila 270 divided by 2, you will get 135. Okay, ini adalah after I divided. Okay, once done, I don't need this chart anymore. Then saya akan buat paksi. So once again, maximum value 1, minimum value -1. What are the angles? 90, 180, 270, 360. But remember, between 0 and 90, tengah-tengah ini 45. 90 and 180, tengah-tengah ini adalah 135. 180 to 270, 225. 270, 360 adalah 315. Okay. What I will do, I key in the x value for 0 value first. What are the angles? So 0 value berada pada sudut what we call 0 darjah, 90 darjah dan 180 degree. Bila saya ambil sudut pertama ini, dia tak sampai 360. Then saya kena observe. Oh, 0 ada, 90 ada, 180 ada. Then 270 pun kena ada. 360 pun kena ada juga. Okay, ini ada. Di manakah maksimum? At 45. Oh, 45 adalah antara 0 dengan 90, tengah-tengah ini. So nilainya 1. Tandakan dulu. Di manakah minimum? 135. Oh, 135 bila 90 and 180. Nilai minimum. Tandakan. Then observe. 0. Maksimum 1. 0 again. Minimum 1. Then 180. The next mesti kena naik atas. Positive 1. Then kembali ke kosong. Then turun ke bawah. -1. Then naik ke atas balik kepada kosong. So berdasar ini kena lukiskan graf. You must draw the graph. So based on this, kita buat lengkungan. So you'll get the curve ready. Once kita sudah dapat curve, belum habis lagi. Sebab what we were plotting so far merupakan graf bagi y sama dengan sin 2x. If you check again, early kita dah buat sin 2x, inilah our pattern. Tapi soalan nak kita cari modulus.
modulus. Modulus bermaksud bila we remove modulus, whatever the value inside, all will become positive. Bermaksud kita tidak boleh ada graf di bahagian bawah paksi X. Our graph must be positive value, that means berada di atas paksi X. So yang -1 ini at 135 tak boleh. At 315, -1 tak boleh. So what we must do is that we have to reflect this point. Yang -1 pada 135 ni terus pantul ke atas. Dipantul ke atas, dia akan muncul kat sini. Begitu juga yang nilai -1 pada sudut 315 perlu dipantul ke atas. Dan lengkungan yang kat bawah ini, yang bawah paksi X ini, perlu dipadamkan. Dan seolah-olah yang lengkungan di bawah ini kita pantul naik ke atas. Bila kita pantul naik ke atas, ianya akan jadi macam ini. So ini adalah bahagian graf yang dipantulkan tadi. Dipantul naik ke atas. Ini dipantul naik ke atas. You akan dapat graf di bahagian atas. So langkah-langkah dia, first you plot the graph of y equals to sin 2x. Then reflect whatever below the x, naik ke atas. Once you have reflected them, then you will get the correct graph. Ini modulus, graph bagi modulus SPN, they will ask you this kind of questions. Very favorite lah this one. Sebab dia kompleks. Pelajar kena padam dan pantulkan. You cannot get this graph by straight away jadikan semua nilai positif. Satu pun positif, -1 pun positif. You won't be able to see the curve properly. So buat graph y sin 2x dulu. Kemudian apa juga graf di bawah, kita pantulkan naik ke atas. Sometimes they will have a sin 2x plus 1, then modulus. Itu lagi susah. Sin 2x plus 1, kemudian baru modulus keseluruhannya. What do you must do? Buat graf y sin 2x dulu. Then the graph, plus 1, naikkan ke atas. Dan naik ke atas, baru moduluskan dia. Whatever below the x-axis, pantul naik ke atas. Let's go!